बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आप लोगों के सवालों जवाब के साथ जो व्हाट्सएप पे हमें रिसीव होते हैं, हम एक वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आएँ देखें जी, आज आपका क्या सवाल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाह। जी, ये व्हाट्सएप पे हमारी एक बहन का मैसेज मौसूल हुआ है जी और बहुत खुशखबरी का मैसेज है। जी, जल्दी उन्होंने बताएं। ये बताया है कि आपके बताए हुए वज़ाइफ करने से और अमल को फॉलो किया। उन्होंने आपकी वीडियो एक देखी थी उन्होंने। कौन सी वीडियो? ये असल में प्रेग्नेंट थी और इन्होंने अपनी औलाद नरीना के लिए जो है औलाद वो नरीना अमल के लिए, किया है। ठीक है, अच्छा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनको बेटे की नेमत से नवाजा है सुभान अल्लाह, माशा और वो बहुत आपका मतलब खुशखबरी देने के लिए और शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह मैसेज रब्बुल उन्होंने इज़्ज़त किया। का शुक्रिया जी, हमारा जी किस जी चीज़ का। अच्छा, तो वो साथ में ये भी पूछना चाह रही हैं कि बेटे का नाम मैं क्या रखूं। बेटे का नाम क्या रखूं? अच्छा, जज़ाकमुल्लाह खैर। जो भी ये ख़ातून है, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। आप ये वीडियो देख रही हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पे बड़ा करम किया। वसीला कोई भी बनता है, अल्लाह ने जब काम करना होता है तो अल्लाह किसी न किसी बंदे को वसीला बना देता है। उसमें उस बंदे का कोई काम नहीं होता है, वो सिर्फ़ वसीला के तौर पे होता है। आपने हमारे अगर वज़ाइफ किए हैं, जैसे कि आपने अपने मैसेज में कहा कि आपने वजीफ़ा किया और आपका काम हो गया, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका काम करना था, तो वो फिर हमारे वज़ाइफ जो हैं वो आपके लिए जो है वो बाइस बने। तो वो ख़वातीन जो चाहती हैं कि उनके यहाँ नंबर एक या तो औलाद नरीना हो और जिनके यहाँ औलाद नहीं है तो वो औलाद हो जाए, तो उनको हम बता देते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर हैं। गौर से सुन लीजिए नाज़रीन। अगर किसी के यहाँ औलाद नहीं हो रही तो हम सबसे पहले जो शौहर होता है उसको बताते हैं कि वो क्या करें। उनको हम ये बताते हैं कि शौहर हज़रात को नंबर एक कि वो रोज़ाना रात को सोते वक्त उन्होंने ये अमल करना होता है। खाने पीने का पहले बता रहा हूँ कि नीम गर्म दूध रखें अपने सामने और 3 खजूरें रखें। 3 खजूरें जो भी पाकिस्तानी हैं, बाहर की हैं, कैसी भी खजूरें हैं उसको छोड़ दीजिए, खजूर होनी चाहिए असली वाली। 3 खजूरें रखें और साथ नीम गर्म दूध का पानी। और आपने क्या करना है कि 3 बार दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद 3 बार दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद उन खजूरों पे और उस दूध पे दम करना है। किसने? ये शौहर का बता रहे हैं, मर्द का। वो उसने जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही और जो औलाद तो पैदा करना चाहती हैं लेकिन औलाद नरीना, ये उनके लिए, दोनों के लिए है ये, ठीक है जी। उसके बाद वो आपने रोज़ाना ये वाला अमल करना है। ये तो हो गया मर्द हज़रात के लिए। और मर्द हज़रात से ये गुजारिश है कि जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही वो अपने खाने में खट्टी चीज़ें खाना छोड़ दें। किसी भी किस्म की, ख्वाह वो चाट में है या किसी भी चीज़ में है, वो खट्टी चीज़ें खाना छोड़ दें। वैसे भी मर्दों को खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ठीक है जी। ये हो गया अब मुकम्मल। अब ख़वातीन के लिए, ख़वातीन का ये है कि चंद दिन उन्होंने क्या अमल करना होता है कि उन्हें क्या करना होता है कि चंद दिन नीम गर्म दूध में 1 छोटी चम्मच शहद की डालकर कम अज़ कम 1 हफ़्ता ये पीनी होती है। ये किन के लिए है? ये अमल उन ख़वातीन के लिए जिनके यहाँ औलाद हो ही नहीं रही, औलाद हो ही नहीं रही। अब वो ख़वातीन जिनके यहाँ औलाद तो हो रही है लेकिन वो औलाद नरीना चाहती हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि पंसारियों की दुकान से जाकर बेही का मुरब्बा लेके आएँ। वैसे अभी सितंबर अक्टूबर आने वाला है तो ये बही, इसको बही दाना कहते हैं, अरबी में इसको सफ़र जल कहते हैं, इंग्लिश में अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं तो इसको क्विंस कहते हैं, QUINCE, क्विंस। तो अगर आप मिडल ईस्ट में रहते हैं तो सफ़र जल, पाकिस्तान में रहते हैं तो बेही का मुरब्बा लेके आएँ। ये ख़वातीन क्या करें कि बेही के मुरब्बे को लाकर उसमें अगर कोई शुगर का मसला है तो इसको मुरब्बे से निकालें, क्योंकि उसमें चीनी का शीरा होता है। निकाल कर धो लें और धोकर उसके ऊपर 3 बार दुरूद इब्राहीमी पढ़कर 3 बार दुरूद इब्राहीमी पढ़कर
یہ روزانہ ایک سلائس کھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا میں ان مردوں کو جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ ایڈیشنل طور پر یہ کام کریں کہ وہ بھی بہی کے مربے کی ایک سلائس کھائیں۔ یہ ان مردوں کے لیے جن کے ہاں بالکل اولاد ہو ہی نہیں رہی، اور وہ مرد جو شادی نہیں کر رہے کسی بیماری کی وجہ سے، وہ بھی یہ عمل ضرور کریں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ رب العزت کے ہاں سے کیسی آپ کو انشاءاللہ آپ ایسا ڈاکٹر بھی حیران ہو جائے گا، آپ ایسی شفا پائیں گے۔ خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر 100 بار یا ولی یا والی یا نصیر کا ورد کرے، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں اور جن کے ہاں اولاد نہیں بھی ہو پا رہی، ٹھیک ہے جی، یہ ان کے لیے ہے۔ اور جو چاہتی ہیں کہ صرف اولاد نرینہ ہی پیدا ہو، وہ ایڈیشنل طور پر 100 بار درود ابراہیمی کا علیحدہ سے بھی ورد کرے، 100 بار روزانہ، یہ مسٹ ہے۔ اس سے آپ کو کتنے فائدے ہوں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو انہوں نے کیا پوچھا تھا تیسری چیز کہ نام کیا رکھیں؟ جی، بچے کا نام کیا رکھیں؟ جی، انہوں نے کوئی خود سجیسٹ کیا نام؟ انہوں نے تو محمد شاویز بتایا۔ محمد ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو انہوں نے محمد کا سلیکٹ کیا ہوا ہے نا، وہ بہت ہی خوب ہے۔ اتنی احادیث مبارک ہے، بالکل اتنی احادیث مبارک ہیں صحیح بخاری میں سے کہ جس گھر میں ایک بچے کا نام محمد ہوگا، بالکل اس گھر کے نمبر 1 اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آئے گی، جی جی، رزق دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ نمبر 2، وہ ماں باپ جو یہ مل کر نام رکھیں گے بچے کا محمد، اس نام کی وجہ سے وہ دونوں بخشے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد یوم القیامت بھی جب حساب ہو رہا ہوگا تو یہ نام کتنے کتنے فائدے پہنچائے گا، کتنا اجر پہنچائے گا، یہ بھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نام کی برکت اور فضیلت سے تو انکار ہی نہیں ہے نا۔ بالکل، اسی لیے تو ہم نے رکھے ماشاءاللہ اپنے بیٹوں کے نام۔ محمد اور احمد نام سب سے پہلے آپ کو رکھنا چاہیے۔ تو جب آپ نے نام محمد کا سلیکٹ کر لیا ہے تو میری کسی بھی قسم کی سجیشن کو آپ پیچھے کر دیجئے، اس سے بڑھ کے کوئی اس کائنات میں خوبصورت نام نہیں ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جو نام خود بتائے پیغمبروں کے، جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ رب العزت نے بتایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام یہ ایسا ہے کہ اس کو لیتے وقت بھی 1000 بار سوچنا پڑتا ہے کہ کیا میری زبان اس لائق ہے کہ نہیں۔ تو بس نام محمد رکھ لیں، اس کے ساتھ اپنی مرضی سے جو مرضی لگا لیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے ایک ہی کوشچن کافی ہے۔ ہاں جی، اور بھی سوال ہے؟ زیادہ یہی ایک تو شوگر کی وجہ سے بس پوچھنا تھا کہ جو وہی کا مربع ہے وہ کس طرح سے مطلب استعمال؟ وہی کا مربع بتا دیے میں نے، ہاں جی، بتا دیے میں نے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔